اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے قضیہ حملیہ کی بحث کو مکمل کیا. اب اقسام الشرطیہ، صحیح ہے، یعنی قضیہ شرطیہ. قضیہ شرطیہ تو جانتے ہیں آپ لوگ کس کو کہتے ہیں کہ جس میں ادات شرط شامل ہو. جیسے اذا اشرقت الشمس فالنہار موجودون، کہ جب سورج کیا ہو، طلوع ہو، تو دن کیا ہوگا، موجود ہوگا. یہ ہے قضیہ شرطیہ. اب اس کی دیکھیں، کہہ رہے ہیں تنقسم القضیۃ الشرطیۃ. پڑھیے محمد علی. تنقسم القضیۃ الشرطیۃ الی متصلہ ومنفصلہ. ہاں، متصلۃ و منفصلہ. تنقسم القضیۃ الشرطیہ، یا تو یہ متصلہ ہوتی ہے یا منفصلہ. سمجھ میں آیا؟ متصلہ اور منفصلہ. ٹھیک ہے، متصلہ اور منفصلہ. مثلاً جب ہم نے کہا اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اس صورت میں مجھے بتائیے تھا تو یار وہ کہہ رہا وہ نہیں تھا. تھا کل کہاں تھا؟ ارے کل کی یہ ہے، پرسوں کل کی تم نے غیر حاضری لگوا دی. کل تو تھا، پرسوں نہیں تھا. تم کل بولے نا. دیکھیے نا، پرسوں کسی میں نہیں تھا، اس میں بھی نہیں ہے. ٹھیک، دیکھیے اب دیکھیں متصلہ اور منفصلہ کس کو کہتے ہیں. ایک قضیہ ہمارے سامنے ہے، ہم نے کہا اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود. یہاں پہ دیکھیے جب سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا. ان دونوں میں رابطہ ہے یا نہیں ہے، اتصال ایک ہے کہ نہیں ہے. سورج کے طلوع ہوتے ہی کیا ہو جائے گا، دن ہو جائے گا. تو یہ شرط ہے اور یہ کیا ہے، جزا. اذا اشرقت یہ مقدم ہے اور یہ کیا ہے، تالی. قضیہ شرطیہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے. جیسے قضیہ حملیہ موضوع اور محمول سے مل کر بنتا ہے، قضیہ شرطیہ میں یہ مقدم پہلے کیا ہوگا، مقدم کیوں بول رہے ہیں، پہلے کیا ہوگا، پہلے سورج نکلے گا. تالی جو بعد میں آئے اس کے بعد کیا ہو جائے گا، فالنہار موجود. تو جس کے مقدم اور تالی میں اتصال پایا جائے وہ قضیہ متصلہ. سمجھ میں آیا؟ اور جس کے مقدم اور تالی میں اتصال نہ پایا جائے وہ قضیہ منفصلہ. مثلا ہم نے کہا العدد اما ان یکون زوجا او فردن، کہ یا تو عدد کیا ہوگا، زوج یا فرد، آڈ یا ایون، ہے نا. فرد یعنی آڈ، زوج یعنی ایون. تو عدد کوئی بھی ہو، جیسے 3 ہے، یا تو وہ کیا ہوگا، آڈ یا دونوں ہو سکتا ہے، نہیں. تو اب جو یہ عدد یہ مقدم ہے
इम्मा यकून ज़ौजन और फर्दन, ये क्या है? नहीं, अलादा तो इम्मा यकून ज़ौजन, ये पूरा मुकद्दम, अम फर्दन। तो मुझे बताइए ज़ौजन अम फर्दन में बैक वक्त दोनों तो हो नहीं सकते? तो उसमें भी तो बैक वक्त जनाब दोनों नहीं हो सकते। नहीं, यहाँ दोनों नहीं हो सकते, लेकिन इनमें इत्तिसाल पाया जा रहा है। इत्तिसाल का मतलब पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर दोनों रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जी। एक हटेगा तभी नहीं। अरे कैसे हटेगा? सूरज डूब थोड़ी जाएगा। दिखता ही नहीं जनाब। अरे दिखे जाना दिखे है तो सूरज तुलू हुआ, दिन है तो दिन भर क्या रहेगा? सूरज रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, हट नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो अदद ज़ौज होगा, क्या वो फर्द हो सकता है? नहीं। और जो फर्द होगा वो ज़ौज नहीं होगा। मसलन 3 हमने कहा, 5 कहा, 7 कहा, ये क्या है? फर्द है। तो ज़ौज होगा? नहीं होगा। तो अदद या तो ज़ौज होगा या फर्द। तो ज़ौज और फर्द में कोई इत्तिसाल है? कोई एक होगा कि नहीं होगा? इसीलिए इसको किस में रख दिया? क़ज़िया मुनफ़सिला में। अच्छा, इसमें 2 तरह का होता है। क़ज़िया मुत्तसिला 2 तरह का होता है, एक लुज़ूमिया, एक इत्तिफ़ाक़िया। लुज़ूमिया और इत्तिफ़ाक़िया किसको कहते हैं? ये बताइए, जब सूरज निकले दिन मौजूद होगा, ये जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। तो ये किस में चला जाएगा? लुज़ूमिया में। ठीक है। इत्तिफ़ाक़िया मसलन यही, लैसा कुल्लमा दुक्कल जरसो फ़क़द हान वक़्तु दर्स। जरूरी नहीं है कि जब भी घंटा लगे वो क्या हो? दर्स का वक्त। तो ये क्या है? इत्तिफ़ाक़िया में चला जाएगा। ये इत्तिफ़ाक़ है ना। मसलन हम कहें कि फी मरहलतिल मुक़द्दिमातिया इम्मा सैयद हुसैन हैदर या सैयद मोहम्मद मियां जैदी। कह रहे जब एक ऐसा इत्तेफाक होता हो कि किसी क्लास में यही 2 उस्ताद पढ़ाते हैं, होता है कि नहीं होता है? कोई एक क्लास है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या उस्ताद जाते हैं? 2। तो इस वक्त इस क्लास में या तो ये उस्ताद मौजूद है या ये मौजूद है। तो ये अच्छा, दोनों मौजूद ना हो, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? लाजिम व मंसूब तो नहीं है ना हमेशा के लिए। तो इसको बोलते हैं इत्तेफाकिया। लेकिन सूरज निकले दिन ना निकले ऐसा हो सकता है? ये क्या है? लाजिम। इंशाअल्लाह मज़ीद तफसील आपको दर्स में मिल जाएगी। देखिए, हाँ, तो पढ़िए मुत्तसिला व मुनफसिला। मुत्तसिला पढ़िए मौलाना। अल मुत्तसिलतु तारीफुहा। अल मुत्तसिलतु हिया मा हुकिम फीहा बिल इत्तिसाल बैन क़ज़ियतैन औ बिनफ़ील इत्तिसाल बैनहुमा। हाँ, कह रहे हैं जिसमें 2 क़ज़ियों के दरमियान इत्तिसाल का हुक्म लगाया जाए। 2 क़ज़िये कौन कौन से? अशरक़त शम्स अन्नहारो मौजूदुन। ये 2 क़ज़िये हैं, दोनों में हमने क्या किया? एक इत्तिसाल का हुक्म लगा दिया कि इधर सूरज निकला तो दिन मौजूद है। औ बिनफ़ील इत्तिसाल बैनहुमा, या दोनों के दरमियान इत्तिसाल की हम क्या कर दें? नफी कर दें। कैसे? मसलन लैसा कुल्लमा दुक्कल जरस फ़क़द हान वक़्तु दर्स। तो यहां पे हमने क्या किया? हर मर्तबा घंटी लगने के बाद क्या होगा? यानी दर्स का वक्त हो, ये जरूरी नहीं है। तो हमने इत्तिसाल का हुक्म लगाया या नफी इत्तिसाल किया? हाँ, कि घंटी के लगने में और दर्स का वक्त होने में कोई इत्तिसाल नहीं है ना? वो तो जनाब, हाँ बोलिए, बोलो बेटा, अपना डाउट दूर कीजिए। वो तो जनाब हमने ना बनाया है जनाब, जो ऐसा वो एक अलग बात है, लेकिन वो है कि नहीं अलामत? हमारे यहाँ बनाने से क्या होता है? कोई जरूरी है जनाब? ये तो मतलब अगर जो सूरज निकलेगा तभी दिन मौजूद भाई। ये तो अल्लाह, ये अल्लाह ने बनाया, बिल्कुल सही है, इसीलिए ये लुज़ूमिया है। हाँ। ठीक है। जब भी मोबाइल की घंटी बजे तो कॉल आएगी, जरूरी है। हो सकता है मैसेज आया, तो जनाब वैसे अलार्म बजाओ, तो जनाब वैसी नहीं आती है आवाज, फोन आती है तो उसकी अलग रहती है। नहीं, हम कहते तीनों में हम एक रख दें, तो हमारे हाथ में है ना।
मैसेज का भी वही टोन कर दे, रिंग टोन, और कॉल की भी वही कर दें, अलार्म में भी वही कर दें, बजेगी वही बजेगी, क्या परेशानी। तो हमारे बनाने से नहीं, दोनों में इत्तेफाक कैसा हो रहा है। मिसाल के तौर पर बहुत सी जगह पे होता है नहीं, गांव देहातों में बसों की एक अलामत हो जाती है कि नहीं हो जाती है कि इस टाइम ही बस आएगी। तो दोनों में क्या हुआ, दो बातें हैं, दोनों में क्या हुआ, हमने इत्तिसाल पैदा कर दिया, रब्त पैदा कर दिया। ठीक है, तो कज़िये जहां दो हों और दोनों में रब्त पाया जा रहा हो, मैंने कहा चिराग और शारिब हमेशा साथ साथ हैं। हमने चिराग को देखा, हमने कहा शारिब जरूर यहीं कहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों में क्या हमने देखा, रब्त एक देखा। रब्त देखने की वजह से हमने ये हुक्म लगा दिया कि हमेशा क्या होते हैं, साथ होते हैं। उसी तरह से जब सूरज का निकलना और दिन का निकलना दोनों क्या होता है, एक दूसरे के बाद होता है। हर हाल में होता है कि जब सूरज निकले तो दिन मौजूद हो, भले अंधेरा रहे, लेकिन क्या है वो किसमें है, दिन में शुमार होता है। अब घंटी का लगना, घंटी के लगने के कई सबब हैं, इसीलिए हमने घंटी के लगने में और क्लास का वक्त होने में क्या की, इत्तिसाल का हुक्म लगाया कि नफिये इत्तिसाल किया, नफिये इत्तिसाल किया। मसलन स्टेशनों पे, अगर तुम्हें याद है, अगर जाते हो, तुम कभी गए हो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे? नहीं, वैसे नहीं, वैसे अगर घंटों बैठे हो कभी, तो उसमें आप देखेंगे घंटी जो बजाते हैं वो एक अलामत होती है कि नहीं ट्रेन के आने की? कहीं कहीं बजाते हैं वो, है नहीं, हर स्टेशन में बजती, पहले बजती थी, अब का नहीं पता। पहले हर उस पे घंटा होता था, और ट्रेन के आने से पहले घंटा क्या होता था, तो उससे कुछ मिनट पहले, जैसे पिछले स्टेशन से चल दी हो या पहुंच गई हो, तो उससे पहले वो घंटा बजा देते थे कि लोग क्या हो जाएं, आमादा हो जाएं, मुतवज्जे हो जाएं। तो ट्रेन के आने में और उस घंटी की आवाज में इत्तिसाल पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? इत्तिसाल पाया जाएगा, सही है। अब वो इत्तिसाल भले चाहे हमने बना लिया, लेकिन है, दो बातों में क्या है, इत्तिसाल है। तो कह रहे हैं हिया मा हुक्म फीहा, जिसमें हुक्म लगाया जाए बिल इत्तिसाल, किसका, इत्तिसाल का, बैन क़ज़ियतैन, दो क़ज़ियों के दरमियान। जैसे इदा अशरक़तिश शम्सु एक क़ज़िया है, फन्नहारु मौजूदुन दूसरा क़ज़िया है। दोनों में हमने क्या कर दिया, इत्तिसाल का हुक्म लगाया। औ बेनफ़िल इत्तिसाले बैनहुमा, या दो क़ज़ियों के दरमियान हम क्या करें, नफ़िये इत्तिसाल करें। मिसालुहा इदा अशरक़तिश शम्स फन्नहारु मौजूद, ये किसका है, हिया मा हुक्म फीहा बिल इत्तिसाल। लैसा कुल्लमा दुक्कल जरसु फ़क़द हान वक़्तुद दर्स, ये किसका है, नफ़युल इत्तिसाली बैनहुमा। अब देखिए तक़सीमुहा, अली हैदर पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनक़सिमुल मुत्तसिला इला मा यला, इला मा यला नहीं, यली, यली अलिफ अल-लुज़ूमिया, हाँ, वहिया अल्लती बैन, वहियल्लती पढ़ो ना, वहियल्लती बैन मुक़द्दमहा, मुक़द्दमिहा, मुक़द्दमिहा व तालिया, तालिहा इत्तिसालुन हक़ीक़ी। हाँ मौलाना, हियल्लती बैन मुक़द्दमिहा व तालिहा, कि जिसके मुक़द्दम और ताली के दरमियान हक़ीक़ी इत्तिसाल हो। इदा सख़नल मा फ़इन्नहु यतबद्दद, कि जब पानी को उबाला जाएगा तो क्या होगा, वो फैलेगा, यतबद्दद, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, यानी उसके कण क्या होंगे, दूर होंगे कि नहीं होंगे, तभी वो क्या होता है, भाप बन के
اڑتا ہے. برف کو گرم کرو پگھلے گی کہ نہیں پگھلے گی؟ تو دونوں میں اس کے پگھلنے میں، پانی کے پھیلنے میں یا کھولنے میں اور اس کے گرم کرنے میں اتصال ہے. یہ اتصال حقیقی ہے یا اتفاقی؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ علی حیدر گرم کرے تو پانی گرم ہو، شارف گرم کرے تو نہ ہو؟ نہیں ہوگا. کیا ہے؟ دونوں میں اتصال کیا پایا جا رہا ہے؟ حقیقی اتصال پایا جا رہا ہے. اتفاقیہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھیے جناب. الاتفاقیۃ وہی التی لیس بین مقدمها وتالیها اتصال حقیقی. اتصال حقیقی کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان، مقدم و تالی سمجھ میں آیا نا جی مہدی حسین؟ ہاں. وہی التی، وہ جس کے لیس بین مقدمها و تالیها، جس کے مقدم اور تالی کے درمیان اتصال حقیقی، اتصال حقیقی نہ ہو. کلما دق الجرس تأخر زکی قلیلا عن الدخول. کہہ رہے ہیں دخول الصف اذا اتفق ذلك دائما، کہ جب ایسا ہمیشہ اتفاق ہوتا ہو کہ جب گھنٹی بجتی ہے تو زکی کلاس میں داخل ہونے میں تھوڑا کیا کرتا ہے؟ تاخیر کرتا ہے. تو اب مجھے بتائیے یہ تاخیر لازمی ہے یا اتفاقی ہے؟ اتفاقی ہے. صحیح ہے. اسی لیے کس میں چلا گیا؟ اتفاقیہ میں. نہیں سمجھ میں بیٹا؟ فرقان، شارف؟ ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی دن کیا ہو جائے، وہ پہلے آ جائے. تو لیس کلما دق الجرس، جب بھی گھنٹی بجی، تأخر زکی، زکی لیٹ ہوا، قلیلا تھوڑا، عن الدخول الصف، ٹھیک ہے، کلاس میں داخل ہونے سے. کہہ رہے ہیں بریکٹ میں دیکھیں انہوں نے کیا دیا؟ اذا اتفقا، جب اتفاق ہو، ذالک ایسا، دائما ہمیشہ. جب ایسا ہمیشہ ہوتا ہو کہ روزانہ گھنٹی لگنے کے بعد زکی کیا ہوتا ہو؟ تھوڑا تاخیر کرتا ہو. اب دیکھیے منفصلہ پڑھیے شارف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المنفصلۃ تعریفها. پڑھا دیں کہ کل کریں؟ کل پہ تو دوہرا لیجئے، تو دوہرا لیجئے انشاءاللہ کل ہی پہ، کوئی مشکل نہیں ہے. جناب ایک صغرا اور کبرا وہ نہیں چلتی ہے کیا یہاں پہ؟ صغرا کبرا نہیں، فارسی میں رہتی ہے. اچھی کتاب ہے. ہاں بہت بہترین ہے. اس میں مزہ آ رہا ہے کیا؟ نہیں مزہ تو آ ہی رہا، ایسی بات نہیں جناب، مگر وہ باقاعدہ لکھوائی جاتی تھی. اچھا. اس کے بعد خلاصۃ المنطق، اس کے بعد منطق مظفر. نہیں تو ہمارے یہاں ہم پڑھاتے تھے پہلے تیسیر المنطق اردو میں، ہاں لیکن پھر اس کو ہٹا دیا. چلے ٹھیک. یہ ابتدا میں ہم چلاتے تھے پہلے، چلائیے تیسیر المنطق. تیسیر المنطق کے بعد خلاصہ لگاتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ ایک احصائیہ ذہن میں آ جاتا تھا. اچھا ان لوگوں کو پہلے پڑھانا تھا، پڑھانے میں بھی لیٹ ہوا. لگانی پہلے تھی لیکن ایسا لاک ڈاؤن چلا کہ کیا بتائیں. دوہرا لے، دیکھیے دوہرا لیجئے. کوئی سوال ہو تو بتائیے. کیا بیٹا؟